दावसरा हाथिओ मारुति मालखुं बेलाइखे दवै चालक बानिबाय तंफालाय लाइखा आमचाय हर दामची थाइजराव कल्याणपुर थानानि दावसरा हाथिओ पाटिवि थांगा कासे वानमा सिंजा पातिमु उत्तर महारानीपुर बाबायनि सिमि कल्याणपुर थाङै दंमानि कायसा मोटरमा मारुति मालखुं बि नम्बर का TR06D0703 फानके थुताय रफायो लामा गानाव दंमानि बाइक खुंटाम न ताइ पिलारो आबनुलो गारि तैसा दद्रखे खारै थांनानि जाय जगो पातिमुंनि किसा ओलनो हाथि आमसायाव बरक जतनो थामसि काजाक लाई कुथुंलाय फैका आमसायरो गाति दाति खाय कल्याणपुर थानानि पुलिसो कखमा रखे पुलिसो गातिनो अ मालखुनो रिफिर लायो ताई रिफिरना थाङै पुलिसनि थाना नि गारिनो बाहायनो थुताय कलांगो पाइथाक जरा कल्याणपुर ब्लक नि गाना आमसायो अ मालखुनो कासुइमानखा पुलिस उलो गारिनि ड्राइभार बिदु देबबर्मा ताई अ गारिनो थानाव तुइ फायो पुलिस अ पातिमुंवाय आमसायो बेलाइखेनो उरमनो नांलायखा तुफालायखा আজকে এই তো আনুমানিক ৮ ঘন্টা আগে একটা খবর পেয়েছিলাম যে একটা গাড়ি এই দাউদছড়া বাজারে ওই মানে ঝুড়ে একটা গাড়ি আঘাত এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিলার সহ উঠাই নিছে। তো দেখা যাচ্ছে যে গাড়িটা এই দিক থেকে এই মেইন বাজার থেকে আইতেছিল আয়া এটা ধাক্কা মাক্কা মারা গেছে গা। আর অ্যাট প্রেজেন্ট গাড়িটা থানাতে আছে আর কি। অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হয়েছে যে গাড়িটা জোরে আইছে ধাক্কা মারা গেছে বলতে পিলার মারছে আর কি পিলারটারে। তো পিলারটা মারার সাথে সাথে আমাদের স্টাফটাও সেই সময় চেঞ্জ হইতে আসলো, তো জিপসি গাড়ি আসলো। তো আমরা স্টাফের গাড়িটারও ধাক্কা মারছে। তো আলটিমেটলি আমরা স্টাফ তার গাড়িটা পিছু করে গাড়িটা আটকাইছে। তো কি কোনো ইনজুর্ড হয়েছে কেউ কোনো গাড়ি কোনো ক্ষতি হয়েছে? ফরচুনেটলি কেউ ইনজুর্ড হয়নি, গাড়িটা আমরা আটকাতে সক্ষম হয়েছি। ঠিক আছে। আর গাড়ি চালকের নাম কি? নাম তো আমি পাওয়া গেছে না, আপাতত থানাতে নিয়ে গেছে, আমি থানাতে গেলে